पाकिस्तान करंट अकाउंट इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारी जो कंट्री के क्रॉस द बॉर्डर जो हमारी पेमेंट हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो हमारा क्या होता है, करंट अकाउंट, जिसके अंदर हमारा ट्रेड आएगी। सबसे पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर इनकम है कि बाहर के ममालिक में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से हमें रिटर्न्स आ रहे हैं हमारी डिविडेंड्स की फॉर्म में। किसी ने बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, और यहाँ से जो कंट्री जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है वो भी हमारे लिए क्या है, नेगेटिव काउंट होगा। क्यों? ये हमारी उसका जो प्रॉफिट है वो बाहर जा रहा है हमारे मुल्क से। और उसके बाद क्या है, हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जैसे कि फॉरेन एड कहीं से हमें कोई एड मिल रही है, वो हमारे लिए क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। अब जो हमारा करंट अकाउंट है वो भी हमारा डेफिसिट में है ऑब्वियसली, कि हमारे मुल्क के अंदर बाहर हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज में कम है, ठीक है। उसके अलावा जो हमने हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, जो प्लस हमारी पेमेंट्स हैं वो कम है, और जो हमने बाहर हमारी पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है दैट इज़ अराउंड -$736 मिलियन, ये हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है, जो कि हमें डेफिसिट में है। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो बाहर के ममालिक से हमारे मुल्क में, बाहर से ममालिक से जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई मुल्क, कोई इंडिविजुअल बाहर यहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ से उसको रिटर्न ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंक्रीज बाय $289 मिलियन इन फरवरी ऑफ 2020। 2020 के फरवरी में जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो 289 मिलियन डॉलर बढ़ी है। अब इसकी वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बढ़ने की वजह कई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे मेजर जो इसका इशू है वो क्या है, या रीज़न है वो क्या है, सी पैक है। सी पैक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि अब ये जो एक मेजर जो ट्रेडिंग रूट होगा वो ये सी पैक होगा। लिहाजा हर एक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और ताकि उसको इससे रिटर्न मिले। अब जिस तरह रिसेंटली रशिया ने $1 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट किया है, $14 मिलियन की दूसरी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। जिस तरह अभी सऊदी अरब भी करना चाह रहा है, ईरान करना चाह रहा है, कई कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर इस सी पैक रूट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इससे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर अभी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो 2019 के लास्ट क्वार्टर के अंदर ये पीक पे थी, जो कि $487 मिलियन थी, लेकिन जो फिर जनवरी के स्टार्ट में गिर गई $223.1 मिलियन, जो कि ये पेंडेमिक की वजह से भी गिरी है, काफ़ी कोविड-19 की वजह से। और अभी जो ये दोबारा, क्योंकि लोगों ने दोबारा इन्वेस्टमेंट मार्केट जो एक्टिविटीज थी वो स्टार्ट हुई हैं, तो लोगों ने दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है। और अभी ये जो मार्केट है या जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज $289 मिलियन। पाकिस्तान रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा या मेजर कंट्रीब्यूशन जो है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमारा हेल्प करता है, वो है हमारे रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस ये होते हैं कि जो आपके लोकल लोग, शहरी, पाकिस्तानी शहरी यहाँ से बाहर किसी मुल्क में रह रहे हैं, वहां से अर्निंग करके पाकिस्तान के अंदर जो भेज रहे हैं, ये हमारे होते हैं पाकिस्तान रेमिटेंसेस, ठीक है। इन पाकिस्तान रेमिटेंसेस रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स एंड शॉर्ट टर्म्स एम्प्लॉयज इनकम ट्रांसफर्स। पर्सनल रेमिटेंसेस, किसी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की है बाहर, आपको वहां से उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है, या बाहर आपके जो मुल्क के लोग रह के काम कर रहे हैं और उसका पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, दैट इज योर रेमिटेंसेस। अब पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस क्या है, इन जुलाई 2017 इट वाज $5246 मिलियन, ठीक है, 2017 के अंदर ये थे। फिर जनवरी के स्टार्ट में ये पीक पे गए जो कि $5918 मिलियन थे, और अभी जो है ये क्या है, इट इज अराउंड $5627 मिलियन, $5627 मिलियन। ये हमारा क्या है, रेमिटेंसेस हैं जो बाहर से मुल्क में, हमारे मुल्क में आते हैं। Then next one is Pakistan exports. In 2018, Pakistan exported mostly knitwear,
ویئرنگ اپیرلز جس کو ہم کہتے ہیں پہننے کی چیزیں 13.2% ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو 13.2% تھا وہ ہمارے ویئرنگ اپیرلز تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلوتھنگ ایکسیسریز they were 11.3%. Then bed wear 10.4%, cotton fabrics 9.4%. اب یہ آپ دیکھ لیں اس سے پیچھے جو اراؤنڈ 45% بن رہا ہے پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 45% ہمارا کیا ہے ٹیکسٹائل ہے. ہم جو موسٹلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر وہ کیا ہوتا ہے ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں. دین رائس 7.4%, fruits vegetable preparation of thereof 2.9%. مین ایکسپورٹ پارٹنرز پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں پاکستان جہاں پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ کون سے ہیں؟ یو ایس جو کہ 17 یا اراؤنڈ 18% پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کہاں جا رہی ہے؟ امریکہ جا رہی ہے. پھر چائنا جا رہی ہے 7.7%, یو کے جا رہی ہے 7.6% اور جرمنی جا رہی ہے 5.6%. This is the volume of Pakistan export to the rest of the world. July 2019 it was 3 lakh million dollars. ٹھیک ہے. لیکن ابھی کیا ہے یہ ڈکلائن ہو گیا اس کے اندر. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا مارکیٹ سچویشنز ہیں گلوبلائزیشن بری طرح افیکٹ ہو گئی ہے آئسولیشن کی وجہ سے. ٹریڈ ختم ہو گئی ہے, ٹریڈنگ کمپنیز بند ہو گئی ہیں, آئسولیٹ کیا ہوا ہے ہر ملک نے اپنے آپ کو. جو ٹریڈنگ کنٹریز ہیں انہوں نے آپس میں ٹریڈ کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے جو ٹریڈ والیوم ہے وہ بہت زیادہ گر گیا ہے اس کووڈ-19 کی وجہ سے. ابھی جو کرنٹ ہمارا جو سٹیٹس ہے ایکسپورٹ کا جو ایکسپورٹ والیوم ہے وہ ہے اراؤنڈ 23,000 ملین ڈالر. سوری 2,30,000 ملین ڈالر. یہ ہمارا کیا ہے ایکسپورٹنگ والیوم ایکسپورٹ والیوم ہے جو کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی چیزیں. دین انفلیشن ریٹ مہنگائی کی جو شرح ہے یہ کیا ہے؟ The annual rate in Pakistan eased further to 8.2% in May of 2020. ابھی جو انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ کیا ہے 8.2%, جو پہلے کتنا تھا 8.5% تھا. اب یہ کم ہونے کی وجہ کیا تھی کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے پہلے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی چیزوں کی پہلے لوگ زیادہ یوز کر رہے تھے, ڈیمانڈ زیادہ تھی, ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائس زیادہ تھی. لیکن ابھی کیونکہ یوزیج کم ہو گئی ہے چیزوں کی لوگوں کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے اس وجہ سے جو لوگوں کا انفلیشن ریٹ ہے مارکیٹ کے اندر چیزوں کا وہ کم ہو گیا. It was the lowest inflation rate since June of last year. As the prices plunged for transport, اب ٹرانسپورٹ کی جو پرائسز ہیں -7.5% کم ہوئی ہیں. In contrast, cost advantages faster for food and non-alcoholic beverages and housing and utilities 6.4%. Meantime, inflation remained barely unchanged for alcoholic beverages and tobacco. On a monthly basis, consumer prices went up to 0.3% after increasing 0.1% in the previous month. لاسٹ اپریل سے ابھی تک یہ جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے سب سے کم ہے. جو پچھلے 2-3 کوارٹر سے ہم نے جو انفلیشن ریٹ نوٹ کیا ہے یا جو ہم نے فیس کیا ہے وہ کیا تھا اٹ واز اراؤنڈ 11-12%. ٹھیک ہے 11-12% پہ انفلیشن ریٹ تھا. لیکن جیسے یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا مارکیٹ سچویشن بالکل ڈاؤن ہو گئی, چیزیں بیچنا اور خریدنا یہ کم ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو گیا. ابھی جو انفلیشن ریٹ ہے جولائی 2019 کے اندر اٹ واز اراؤنڈ 8.4%. اب دیکھ لیں آپ پہلے اکتوبر 19 کے اندر اٹ واز 11.14%, پھر جنوری کے اندر اٹ واز اراؤنڈ 14.6%. ٹھیک ہے اتنا زیادہ تھا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ جنوری کے بعد جیسے لاک ڈاؤن ہوا اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو انفلیشن ریٹ تھا وہ بھی کم ہو کے 8.22% پہ ابھی آ گیا. سو انفلیشن ریٹ پہلے انکریز ہوا 14.6% پہ گیا اور ابھی یہ کم ہو کے کتنا رہ گیا 8.22%. سو آئی ہوپ یہ کچھ امپورٹنٹ انڈیکیٹرز تھے, ان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور ان کے بارے میں پتہ ہونا یہ لازمی ہے. اور یہ جو سائٹ جو ریفرنس ہے ہمارے پاس یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے ہم نے آفیشیل سائٹ سے یہ ہم نے ڈیٹا